Holy. What did you? Or hamish to mention her air. You like fatches some while mar. You fatches on go golly. I be a dear. I'm a hugaro, thank you, gar. Oh, nach back of free. We has laid your cap, Mr. Rodder, I draw in it. I said the week hang on the nurse near all the munchiner ball, Grand Todd Jargart, Gratustian arm. Is also good joke contortion an operation as you know the flesh can and tulsers in art. She is good enough. Oh, nach back of free. Nach which I heart and is nach an emprived. I is near at Hadam Waru him, she had edge a half to go noch it. Ach, my the torch mach, it's a rog been told by your dealers. Ah, and I'm for to be head. Hello, why didn't go through them? Ja, ik wil jorgen hartam, maar door de dag toe laat lagen naast. Door de dag toe jaren, je redt. Schred door de dag toe. Niet hij nog horbe hemels. Oh, shit. Oh, holy Mr. Kech, you would share. Oh, hello. I should have for time, Magno. Ja, toen is toch tussen de mij gefeit, maar ver. Ja, ik moet je niet zien. Ik heb je pan nog te wachten, is maar sterke wholesaler, tam moet je gaan. Feit dat ze wel in nog een golinisch mag ook rintoa. Dus toen moet je sterker is tronoon. Dat is een touw. Ja, dan zit het operation. Breng je kindje naar emergency vian. Oh, stop het ons keer door het. Door Chedgar perforated ulcer wegen. Oh, ja, je kunt je. Kan je groot toch fien weer de weg. Hold on. Hold on. Nu moet je me kappen naar hoe misschien je horen wil. Nu ben je moet je me kappen voor de freaking bucket gekend daar bij, hè? Dat bent wel aan je horen. Bij de vader grommaats. Toch ik moet je me kappen naar hoe je aan de andere man gaat horen wil. En mensen toch dat je me moet staan. Maar zo kan je. Maar dan is het met je rode koel dan morgen. Ook een stal de moer. Oh, ik ga hard zeggen dat je wel hoor. Habrits wie je hoor je zijn arthritis. Agus was je het een drapisje hier. Oh, zo wel, je zijn ja. Ik heb wat ook shit gooien. Maar wie zegt we gaan het gelijk aan de schenneer? Ik ken van een jenter die marschen worden. Jenter heb ik niet aan jaar daarop. Nee, wie aan jaar daarop goed even. Moest je nog zeggen niet begonnen direct schemen sport de creator. Wie je sterk ze mag ze champagne verbacht gelukkig la kan nog rennies. Oh, zo gewoon wacht. Dat zo lang niet kunnen ik niet zeggen hemels. Ah, ja. Oh, yeah, Eddie. Come with these alone at all. Yeah, we're not going to second. Jeez, I'm there, so good to. Glass piste. Hakker is denk ik zeg right. Well, kijk de video. Ik heb het had ik het. Had really? Barn gocher wie ha. Yeah, it's in Lorge. Mijn bachelor doet het. Dat mij maar zeggen nas bedoel. Kom gocher baller. Oh yeah, Seamus, but yeah, just good job on this shock in school, my lad. All right. Well, lads, ik wil de craver maken. Gaat ook, kan nog. Ah, we down a rolling grip train on soft crew again. Yeah, well, see, Neil Darren's also because you go with the Queen of being. Just off crew, all right. The pin of fucking smash. Ah, self-inflicted. They threw our bell with. Listen, British chocolate show rare. No way. Don't you? You got to that. Jesus, kids are headpiece the occasion. Sam. Don't say long the weirdos. Take me shit. Clown. Right, different. Come on, Eddie. Take my hill. Goed. Hé, mooi. Oh, joh, de weekje. Ja, goed hoor. Ah, je maakt het, joh. Je vaart ze wel, maar ik me vast kopen hier allemaal kunnen sterk. Maar wil er een graag. Dan wil ik naar goed zwemmen. Ze gaan er nooit zitten. Weet u graag geloren mee? Oh, bij mij, dan heb je geen beeld. Oh, ik ben gesmoord uit je nog maar bij. Bij de weekje die nog gaat zo naar varen. Hoe dat ik in te kunnen zitten? Ah, Niel, helemaal zeg. Ga je gewoon nu ketje zitten. Oh, ik kroeg. En het had toen geen stintje.
Wat ik de raam. Sommige jaren de was 3 toch lekker. 4 rooms zou ik. Oh, 4 rooms. Nog een raam zo als eentje zintje. Niemand had er een lente zag kunnen worden zich. Zie je, ik kan er wel kruis kunnen leiden. Wat kan er ook nog wat de lijn zijn? Het al, als doe je. Hoe is het? Niet een maat in huis, nog kun je met hirsenbocht. Ach, niet lopen met je nis. Het had niet meer zijn, moest naar de ene gaatje bezet. Coffee wedge? Niet dat ik dat ik op aan jou wil. Hoe met u ik zuur harte van hier? Tá daoine I brat ar am teán nílam cnídalik an sios. Cartagad, Bronner. Will. Tá Bronner na creid me hu. Ní ra is a gom go raibh cuasaí go donna sin. Tá an Bronner man head. Hey. Caird. Teán ní sé seo ag gaibbrúach. Muidna? Look, barlam dá dogmuid sos a bheith písa. Éist. Tá sam go raibh cearta go faoiris. Agus an rud seo le sémas. Ó, tá Bronner ní hastíim a bheith chuiristeachirh. Tá sé cear go leor. Ja, bhfuil tá mé me fellach amach réanas tá dul siúr. Cí mé níos déaníisih. Right. Tá sé róháil a teán. Níor hasúlam nuair a bhí gáil. Tá sé go mágin é adháil níos rénos, ní muid ceart a chéile. Gus ní fiú fanna go dtí go maid den agin garta agus brise súsan sin. Ach, tá seans tú. No, Teán, ní muid a rúnach tá chéile. Tá muid ró éagsúla na chéile. Rinne tú beag band am a chuid ibre. Gus níor cred tú mé nuair a bhí ar am seaamh a hógáil. Seaamh bhí anna dheacar dal an scéal. Is féidir in é réiteach. Ní dóile mé, tá sé ró dhéanach. Look, tá sé go maith go dá téáil, mar barlam nach feice muinte chéile. Dan hemos. Tu zie je reisje riest. Niet gezien. Wie je lijkt hier, is niet handig zie. Is niet om te gaan dat je rogen. Ga nou. Dat is ja kroor nog maar bezet. Bijna bij zielen terug de mondje. Niet zeker. Oh, wat moet je maar uit doen. Af wat je nog een keer mee niet moe. Schep van de mensen door de volgende gluiger. Niet meer gluiger. Ach, kan je kaart eentje. Kaart eentje goed is nog speciaal. Ach, je tennie niet bezet. Ik zei mag ik zijn grootste chance nog speciaal verschillen de hier van is. Nee, ja, wat is dat? Verschil hemels. Niet meer gluiger. Ik schijn zo nog een keer. Wat kaart en ik in de scheel eentje. No, no, come on, come on, come on. Not Jen. Come on, come on, come on. Bloody hell! Damn it! Hi. Oh, hoi. Well, get the winship. Niet meer gaan met mal. Right, okay, well, term 7. Oh, right. Okay, so, get on with the rest. Hart er hier nummer zijn. Okay, well, son. Right. Oh, Bernie, weet dat goed een nieuwe glo. Niet zo taal om ik vast, right? Ook snap ik hem niet buiten. Met die geen snapje glan gered. Right, well, fair play to you. Right.
Oh, expect me sugar go holglo. You can't touch a creator to said vision here watching. Liam, that's Lee's mess and I miss her. Oh, right so. But my rasher ball machine. Okay. Right, Slán. Oh, glue to nish my time 5 bed. Yeah, glue. All right. Okay, Slán machine. Slán, Liam. Oh, Evan. Tá mar sáscú tú teannéachlam. Snap ich imlí behart, maar by chuile chuir tá nach mé. Ní le me ce go rud a bit tarlaid a ríis go brach. Tro met erg a chéal, Evan. Mis agus tasa, agus by chuile chuir tá. Well, weg. Eens keer laat. Tá jobs an tamasna a geistad? Stéide go breáad? No problems. Má fear a bheith tá problem be go bháil. Juice mis le ranganis. Well, chicken go nearna tú rín overtime a réid? Achna sé bheith ní chéalinn sin go bhéta tú heachtasteach máil maidir an lána bháideach. Scuide me leat nuair se ach nátála sé rísnis, tá mappa mun sin teolethe agus sciúra tála má fear. Oh, hey, forget it. Go mun skill? Look, you make the frigging job, all right? Cos the húna. Weg. Well, rud a cinnte chu acid? Tá, hysa. Ach bheith tá obair leidir an seo. Bet go ach nímsta go léana. Tá mu fioch glant amswag. Heit go dí tew. Bidí a contradiction? Ó táda bhean. Éidir go dástoch an job seo fóshaid. Ross na rún? Yeah. Oh no, you got your tada. Ach, what's that an tape sin been security camera? Yeah, got you sin cascador. Yeah. Fag ma sin. Okay, kun mí ma order. Slán. Get it lad. Hey, when you make her ball. Dan, right, teach him my ball. Holy, go do met. O, tá me go le sríis go tín hospitial go tín dar a húir lena eáil bhí. Hána héin? Cadna cinn le go éire hút go nearbacht. Yeah, tá ceart dat. Who's that holy me cuiinú? Hebs go mo ná cin díanana dar do chrí.
Nis? Gur míl mágad. So? Tá rud aontach. Tá nach chola go sáf. Agus ní réon aiban agad leis bhfuil? Níl chorbe. Is bhí antáim le chéile. Well, tá sé sin go má. Ar leid tá dul chun cína tardahain sin rénos. So céir faoi cuasaí go generalta? Lumsa, hafad, tá rud aontach. Oh? Yeah, I mean, tá mai crackcud a look fi Evan. Agus am héins lím fáil ra go má le chéile. Agus máid is peidir bhil si tuairs anchónacham. Leis bhí nará, ní tá chudí bheith head níos fearr. Ó tá sé sin go hínta go bhirning. Yeah, tá. Útsaid, ní cheap meid bheith chudí bheith mar sé rís go deo. Well, tá siad, agus tá sé tiltte agad, buin tána bhas. Yeah, baine. Tháir se. Snéad sé náid is tarm, go méid a go dit sa choilthirta sa chéile. Cén fágad ar log sé sin? Ní sam. Ní tharlóí a bhirní. Lug tá tú ar mór ceartan is agus ba choilthir tá. Ja. Ja, vi sang måste göra fissvete. Okej, slán. A carter sa sísa seo, sé gur jump lít. Cyn oes bwyd si? Artar víle til ros marón. Míide, all right. Okay, fans me. Hús ag díos mwyd? Gwm tiar am harsa, right? Right. Dreda yn y jump lít. Tá sé sa múd. Dan, ni fem diwad ydi. Okay. Okay. Gom leis gael cóin an doctor ni hei. Sinni an sinni. O, gur magad. Agus Jim mod cenneris tomorrow. Okay. Okay. Yeah. Okay. Gom leis gael doctor, is mis sin ni bhil tá duine am chuid deochar an seofaid a chóir magad? Right, cyn dyna? Sé me fá cahan, tógus Jackson ar carrera. Os cyfnol me. Wel, conas mai tá sin is? Tá sé rééis an amach, fi ar an obráidí an a bhar a bhla go réir chun an scéthe fola stoppa. Fuair sé J-unit fo. Tegam. Agus... Well, mar a dúirt me, tá sé rééis an tamánis. Buigas le dia. Rá sagad go rá ulcer aige. Bhí sagam. Ach nach ra sé tógáil... Tabla dí ag o'r sgolteach chi. Se, a dign tú? Tegam go má, ní gáda dé nod a rá. Bhí an tá leat an uair seo a ghochtúir, an tá derug. Bobby, could you take all the right dress on the lunch? Oh, the chuile chóir for us to brush the shears. So need to be go immersion. Well, Neil Row on, you know? Cit mí le chóir? Neil Sam thought I'm Neil O'Brien wear ball. Finish ending a garnish my coffee. Oh, Robbie, not to go for coffee? Yeah, I'm one will tell and his lawyers out. Oh, I need to find out, I'm sorry. Coffee. Hello? You get for Evan, eh? Get there off in the rush, eh? Get there off in talent. All right, Ed. Yeah, come here, Ravala. Come on. Guys, come here, off. See you later. Slán. Oh, but my hands do him fucking chadish some raw, huh? Wel, ti edrych sy'n fawad ni smas es. Get fi fag ni noch droog, eh? Get a knickerbacker glory. Harry, mae pwyd siar wyn i beg rog. Ah, sy'n ni mach mag. Yeah, right, wel. Ten jaar ta met lef a ffôl am eich un achwyd? Oh, jet ar ni no shmam so gas around gefoorde. Asta, ti'n mysgap go me hain, toch? Oh, but she befanacht. Mijn vanacht vader. Míl caiim mé chóir all ar ar móthir. Dan Robbie, tor shansum. Cín seo mar delis na start a bit set. Mas tú mecht náid teach brenn am a chár. Tá sé bris síos hir a grog. Oh, wait and vanish. Great, gan eile. Eddie, stop a petrol ma boch. Stop. Si ben clint seo. Stop her, nis tíide gedimle. Stop her. Míl ceirt a rád, am rád ag mi ceirt sa bet. Níl sam, beidir go bhúid. Ah, na habra sé, mín ceirt fin engine. Tá brón ar Robbie, níl sam, cá mé check eile amach. Bloody hell. Gwylio, ced tú gael o dhéanam ffram charsa? De charsa? O, hwys ag dínsú, tó dé fyr ffôn go Eddie'n sio gysgwyd mag glych ar balart. Eddie, sgrif sís lyfr chi'n ffôn ar ffad. Ma boch. Gyda gael i gyd cysyd o mas nid gan y car yn dau. Yeah, míl mín cosna sé seorm. I know, tá sam sin, tá brón arm. Níl sam ced cús leis a waib, right? Ach ma tá an dochrad an tamsa, I cymess, okay? Yeah, damn right. Oh, wachtús. Oh, Cholín. So can I say Seamus? Well, is that which I want in this fair, wachtús. Buigas le dia. Nach ra túiste brandweir. Oh, da bhí ach níor hastig go mé gúte.
Well, idir mis agus agus a balla. Bhín tá deara gan nach chapín. Déadach cuasaí bheith bhád níos meas a wachtúd. Tá mis rála. Tá sam cholín, tá sam. Right, slán. Slán wachtúd. Óra jeú ach si bí héin. Nach chiilenis go meach náir ar sinna héad an na spáintistín se an nearna sé a meach. An fianna den sémas seaga sin clétar má jealtar sin. Bhís ag mátar on bhhaile go rásar ag sémas, agus níor se go skilleice sin na tablet cheart a thuirteú. Hanú sé tínta sa dhéana nar chosí gon taile luga. Bháide, níor an neartta behéid sinnéidir. Níor a baint na pórtaí go níú sé sin na tablet chuide begó. Cé ha ggóiad mar sé? Muris. Ó mu se nach an dáhhar a chéile. Is je wish? Yes. Well, Robbie, ní minic cecin smúid tusaistin se lá le? Ja, well, níl tá eile dean an taig. Ó, Rodí ciúd mar sin bhfuil? Chun ar cear go méach. Cud a bheitad? Caí stocha. Arab piantad. Sin ní bhaid ag tomáid a rí go dtí go bhaigh an cóir leis. Pianta taig. Cá piantaig. Bhfuil rud a cinint mícheart le a cháir, Robbie, bhfuil? Rud a cinint mícheart. Tá an tinalscrista. Ó. Well, tá 5 éigen leis. I mean, ceapan nach churú droch díos an. Ó, jaur. Míle sé sin tin de legart. Tá san. Gáine stói hála sé? No, tras na máhaid. Trasta? Ó, by dead. Ha? Ó, na chorta bhíon mí ó, ha? Bhúla an se rabba chu gosnó sé sin hartar 600 pultart? Nó níos mú beidir sin mata na pípaí mílte? Gan trachtar an obair fad a cáiltead? Meúnis cé ícos as an domóiste sin fad. Well, míhall is stocha. Míhall? Mána go gosnó sé píháir. Míhall bocht. Cháfan te be? Seamus. Seamus. Oh, Conway, huh? You've a visitor. Hánach mé hólúas a fórmar an scéal. Well? Ba sé cearcalóir. Buchas le dia. Buchas le dia is right. You're in the refugee go hog sin. Déitoch sé bheith. Cad nuair a smuoiníam ar céir a déitoch bheith trééis tarlú. Meg Sean a bhhaile an den airnacht? Ní bhaid. Oh. A nocht nó éí heile bei sé bog amach. Oh. Can I have? Look, ní hastíí muim leirt faoi, okay? Agus má táú gurí bheith borthe faoi duine cinint. Smuoinnig ar sémas ó gahan agus ní Seán Brennan. Ní gád leit éon imní a bhar fé héimis. Cheat tá tú dochreite. An hé gur cum leat faoin rud a rinne tú. All right. Rá mééis da go dtíí an ospedéir. Laura mé leis. Agus cén bhá dhéana sé sin, ha? Iad, nach digan tú cé có tromcúis agus atá sé seo. Cén fáin nach chuir tú ceiste rá éon aib sláinte eile. Dá dhéana an rud beag siimplí sin, ní bhéh sé seo trééis tarlú in éon chuir. Well, the chud is a ceisteir. Gus dúirt sin nach raibh. Chud eile deathing í dhéanamh. Détá smuoine ar a méid a bhí ar bon agat. Is go déana ceart. Tá sé ceap go bach goidir nó hochfuil an job trein. Tá comisinéir ach a bhíhíil céim fá meocht duna bheitthe ggéire dochraíanana bhaite. Níd sam cean fá. Bes go a hála? Bhil ní féidir bheith cínte go gáin stop sé go leib ach déan go choú rud cinint sa petrol. Cos leisce? Féidir ach tá go lórad éile a dhéanamh a dochar céanna nó níos measa. In seán leagháin fa chean lána há. Cad íon smagad sin? Níl mór an go féadla íon nach fannacht agus nó díal éonhréon petrol nó diesel cibbe go dhéanastá. Riimi bart fao sin. Agus caafar an tanca glan amach leog, agus I lína le petrol ríis, agus baid a ceartan sin. Tá go le caisin go leor aige dul. Well, siúr ach lína isteach a cléim form agus tucan aige tríd goid. Cléim form? Baid a cearta bhíhíil, ní hosna sé seo pínart. Tá chuile hart clúdaí an áireachas.
Ó sé, tárachas.